Pag shift tab na ako arcade, i-play ang Cupid sa YouTube. Unsa? I-play ang katong sa panasong katong Cupid gaya na song. Ay, Cupid. Oo. Kataman ng kuhan mo, itong viral niya song. Oo. Ikaw. Ooh, secret boss. Tapos ito airplane. Ito secret boss. Ate, ka ng kuhan lang magkita, magtuyok lang kapat. Ako kayo nga batuyok ba? Pusta maning bears ba? They keep yeeting me away. 30 tong kuan siya, no? Ay, Level sapatos. 6. What? Ang? 30 ang level 6. Level 30. Ang level 7. Tier 6. 7 is 60. Oh, 60 din. Eh, di ano sa'yo na po. Oh, old man. How many times I have to tell you, old man? Nagstoryaran ni sila ba about ilahade, tapos kikalitag suyop. What the fuck? Wala pa si Keanu, What the fuck? si Kipoy, no? Yeah. Ano naman si Kipoy? Nag-Dota naman si Kipoy. Oh yeah, well, ka na, kabaw po. Pero Di wala si Keanu. Ay, buff Jid. Ha? Oh, buff. Ah, perfect. Bisag unsa man nga buff Jid, musot man sa imo. Ang cooldown buff from my daily, I think. Eh, di ba Bisag ko ano cooldown? Para sira tag spam mo skill. Sakit. You know, pero nama, di, tanawa ko third skill. I can spam my skills anytime. Di man god ako man god skill, dili man na siya high damage. Kung more on control man ako. Or ka na pang kuan mode, ka na para ka siya na healing. Or ka pa Okay naman, Phil. Gahi man kita. You know, Ikaw lang kuha sa mga buff. ikaw man to'y top sa una or no? Top ba ka sa una? Ha? DPS. Sa DPS mo dahil Ano ka. Yes. tong dual something. Ay, na mas Red stress letter. ko ato kay ano, ang ako ang archer ko ba? So, kuan ko, DPS, high damage. Makaigo ko once, ligi din sila taran sa, pulingin din ang guys ako, yung sakit kay damage. Siya mo, bind. Eh di, kill man na, I think sila mo-forward. Yeah. Oh, nawa naman nag-buff. This is so sad. Ay, yawa ni Duka, anak pala eh. Agoy! You got yeeted back, man. I will switch to heal. Ayo, okay na po. Gaya Okay na na po. tier 7 na ano ko, Grandmaster Asa? Holy Stuff. What? Ako ani. Yep. Ako agad eh. Yeah, ay mo si Gio, doon nakabuo. Thank you. Kwarta na. Why did you tell him? Kasi Eh, good friend. Ako yata, nisiga man ang nalingkuhan. Ba? Ayaw mo na Ako just pag gonna let or it go. dili na red na color sa pareha. Yeah. Galing. Last was actually update gonna na yun to ignore na it, fix. Tingog. Like, tong recent update. Ay mo, Wala red lagi. Kaya Yeah, red pa man to before. ako, ni-chat si Amber. Yaw, ini si Amber. Kasi ingan ni Amber. So, estima siya. Gibumbahan lang, di na ka managad. Love Amber, gabi ka unhinged niya. Hindi na pang share sa reels. Eee, Matag Polon. Shut up! Shut up! Paulo. Ayaw ba kay I'm gay Nasa- for her. Nasa sa Cebu ba? Bayo. Ako siya lagi set up magkita. Nahadlok lagi si Paulo. Oo, Ako no lang isa ko! Albayo. Albayot. Yeah, I... Stop, Stop, I love mo na kapaw. Honestly, ginagrace doon ako si Amber. But it's true, I'm just stating the fact.
Joshim See? or like for Amber. Bay. What the fuck? Si Paola bay, lahira gid si Paola mo kon part. Lahira gid si Paola mo Si ano? Sandra din na iya pa O Josie no Glaze, kang Amber. pag babae. Tinuod man Lahira na dyan. si number 1 glazer na ni kon Amber ya. Kuha na jud. Bro, what's up your dick? Marang game mo na pa. What the frick? No! Okay, Pao. Ay kalimot og tilok Pao ha. Tilok pa What the jud ah. fuck? Yo, nag-record pa dyan ko. Number 1 glazer. Ano dyan? Number 1 glazer. Ayaw na isang ka Amber. Bay, pag i-post din mo pa wala ko ni send nga clip ka Amber. Yeah, ay! Ay chat memory. Yo, kasi nag-record. Ako! Ako! Kati isindi mo kay CJR man ang ano. Mo gani. Ayaw yan. CJR nakkan. Kasi ako rin edit niya si Paula ra mo. Oo. EAI ang voice. Di ba nagka-Paula? Oh, mas pasa sa boss. Ya, tina Paola. Tinood man sa gid number 1 glazer ya. Tis wala ko nang permito hod ni Paola basta mag-story siya about ka Amber. Luhod na ras Paula bay. Oh no. Ano, nag-chant na siya? I don't know. Ask Amber. Eh, Ayaw ba kay Tuya ni Paulo? Paula. Wala escape. yeah, was... Aray. Aray. Paula versus the heal. Ay, wala man day ka nag-heal. Wala ko nag-heal. Ako nag-heal. Dati, wala ba ako heal sa ako first kill? Wala ko. Yay! Si Amber pa to. Hilan to ba? Ang gani. Allow. Kabululigi ka, Ar. Bata. Number 1 Tagan glazer. sa Ay, kalimot Ogun pa Mel ramo Silver. pa ha. Bulingit na kay ka. Easy boy. Nakataran ka, JR. Oh God. Ayaw diri bay. Tao diri. Dagang kitao. Ayaw diri. Oh my god, it's a dude. It's a dude. May faction thing man day going on. Yeah, sa ubos na ta. Yeah. Checking me out, bro. I'm weak. Dira na nagubot. Ano ba Asa mo ta padulong? Yaw. Ano sa kanta Looking baka for more fight dungeons? ni Chad? Kani nga type. Faction? Oh, kaning nasa tuka. Ay, Group dungeon? Ko. Wala Group ta group dungeon one, man na dyan. kaning dako kaning over kanang sa overworld. Totoo nga. Group man na jud. Ano ba? Naman Group dungeon na static group dungeon. Oh, group dungeon. It's group dungeon. nani chest diri, tug diri. Ay kana. Eh, to kung kano sa tama group dungeon. Dapat na sila manok. Sing. Gabi na Kaya- sila kasakit bay. Oo. Dito, special. so, Sumbong tayo kang Jid Paula. What do you mean? What did I do? Kailan ba si Ikaw, Jid no? kang Amber? Last wala. Yeah, I think. last game na ako ni Bay mo join ko ni humang kaon. Sige, Ako po. Ay, mag-farm day ko while eating. Saan? Farm ta diri siya. Yeah. Ipa-tier Kayo, 7 wala kayo ma-farm diri hinay ang ano, ang ako. Tier 5 sa mga tier 6. Okay. Kuan man ka no? Nadri unahan ni guys spawner. Should I Kuan heal? man 3 farmer. Ay, pwede ka mag-fishing diri siya. Okay, fishing spot diri. And fishing Magyapon. ka siya. Mo gyapon Jid like Kung sa tier mo fishing gear siya. Ano yung makauna tier ni 5 pa yata. No Ano yung kanang makauna ni Pareha mo rin. fishing? kanang mga spots na na-fish gani na ano like Oh. nasa water. Ay mo whirlpool na siya full of fishes. Kay kung wala Oh, ina na and- RNG ra ang ano kanang na chance na makuha glog or ano tong stone. Real. Real. Pag ano ka ng bugat ba tapos dili mo lihok ang fish like mo Dili mo i-drag budge, pa. no? Oo. Oh, dili siya mo budge yung drag. Yeah, talaga
Maingon na lang ka ba? Di naman ta kailangan mag-farm. Ikaw nga hoy kung hindi na ka mamingwit. Oh, nanan si Keanu. Piste. Karon ba No, yan? dun, Last dun. game na ako yan. Pwede na after. After Ay, may pabalik static mo. dungeon Mga- sa Termi. Static Mga tayo. alas 6, maka-join ko. Ay, mga alas 6, mag-join ko balik. Mga 6:30 pinakarugi. Wala may kabaon sa 6:30 nimo. I think Eh, 10 hawak ata. Mga 10:30, 10:30, 10:30, Ah, okay. 10:30. Pero sa silingan naman dahil tayo. Awa. Nag-math pa ko, peste. Fuck. Poison. Dapat ako ang mount siya, no? Ang kaniganin ako ang mount. Dapat makakuan siya ang nasa scream instead of katong teleport. Would have been nice. Ang scream maka-silence of skill. So, na mo, lipensa ko si Amber, mas mga load ni. Can you say hi for her? Oh my god, this game. Shut up, gay. No, I'm not. Ayaw Why na don't you say hi yourself? Ayaw na i-cock-block si JR Paul. What are you doing? Yeah. The fuck? Bro, Yama. And I just realized we found the Albayot among us. no, I'm not gay. I am straight. But gay for Amber. So you are Select gay. Bayot. Let's go. Chat si Keanu. Please, ano to? Please, can someone, what? We at tier 7. Yeah. Yate, I did the say thing. Wait lang. I need to chat Keanu guys. Wala Dapat sa call kaya si na Keanu. Discord. Keanu, are you here? Wapod ko yung nakadungog nga na ni Jun. Is muted, is muted. Nasa Nag-mute man si Keanu. Ah, nasa? Na siya ba nag-mute siya? Imanok na lang. We're at tier 7 dungeon. We'll be going out again after this one. Oh. Yawa, bago nga tirin. Chuya ano eh. Pindot ng dungeon tayo, no? Dili na Oh boring wait, na I boring. will swap the killing. Charlie. Sorry, Oh, Jake, I'm late to the God. party. Sorry, someone's not, ano ka nang, wala na Isti gamit. mo nang ng isa na hero. to kauban no iya. What do you mean? Ay, Dili ko tingnan ko ikaw. gusto. Guilty jud ka ba? Ay. Guilty yung mga Yeah, I got the Guilty jud yung mga fucking weak. Unless they didn't say a name. Ay, ayaw I ba will kayo heal. na- Mo ba ng Albayot among us? Oy, no, I am only Ayaw, Albay kalimot, for kalimot. Amber. Quite literally the guild leader Oo, too. Yeah. Mga una may gitawag na mi bay. Oh. Can you save it? Okay I might- na maka-finish ka ni or kay sayang tayo mo ba? Basta na i-loop mo. Oo gali. Pag di mo ka FK is Yeah. Bot. Bota mo puli mo. Pota. Pota. Tara, speedrun. Let me have this shit. Ow! Go, 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 go. Press F, Go, press go, F, go, press go. F. Find the boss. Find the boss. Yeah, just run this shit up, run. Nag-lagots pa ulan. Ginabait na na ako. Oh, Gabi na siya ka sa yun. yeah. Oh, yeah, nagkaroon. Oh shit, JR! Go. Magdali. Hindi ako 1 more Baker. minute. Nakikon ko na ganun. Giant. Ako, manidahan siya. Oh, shit. Naunsa. JD! What? Gabi na Oh. Fuck this shit. Oh. Oh. Boss na. Eh, bang. Oh, dito. Awa. Pang, dali. Group them together, please. Oh.
Gali. Ayawa na pa statue, putang ina. Maliyok na yung statue. Dili. Yaw. Pirahon nimo. Yaw ka na pa yung statue. Can we just de-aggro the statue and run to the boss then? May, go, just leave it. Leave it. Leave the statue. Leave the statue. Leave. Ay, palayo! Sakit kaya na! Aray. Yaw, nagpakilid pa ko. Yaw. Hello. Guys, sorry. Where are you? Why is no one replying to my chat? We cannot smoke Boss, in this boss me world. bay. Did you not hear? Let me back up. I can't. Oh, that's not our problem. Break! Where are you at, fuckers? Here's heaven Miss a above gold dungeon. What? Dungeon na mo. Dungeon. Wow. Wow. Just wow. You chatted and joined while in my dungeon. So, Tara. Fuck. Fine. Yeah. Tell Uy, me. artist. 6.1. Salamat. Natin 100k man na. that's, Puro I na know ako that item ba? price because I I hate you. Salamat. Thank you, Papa Jesus. Basura. Pag-out na ko. Ano pa yung loot niya? kailangan ka mo TP Iway, join ako niya. May loot diri, oh. Lugago. 300 seconds lagi ni. What do you mean? Ang log out no. 300 seconds. Mag-log out. Is it because you're in red zone? Amo red zone? Tier Yeah, 7. tier 7 meron. Dapit, ani. Mark Wild? Yes. Oh. Yeah, it's the nearest one. Kuha na ako crafting shan. Tier 4 na po. Let's go. How did you do some crafting? Bantay sa Kulawas, B. Did you pay? What you mean? Oh yeah, I paid. Bantay sa Ulawas, bay. Okay. Tier 4 na niya ako crafting. Maka-craft na ako tier 5 na cloth and leather. Wait, R. Hmm. Why What? don't you just get on your horse and teleport? Ayaw, mahal. Ako dala. Ay, dili po ko ka TP actually. Oh, wait. No, I took some from my bag so di ko ka TP. Ilan? 30 seconds. Naka-urge ba? Mabiyaan rin ako. Pero kasi magbalik na ako, sayang ang loot. Just stay. Pila naman na. Dali naman ang seconds. 10 seconds. Sige, bye. Nice game, bye. You What? just- Diyan ako niya. What? Balik no, daw no. siya. Balik na ako, dito ako. Counts ako, Ken. Counts ako. Yan, mga pagsunod na, umawa din ka muna. Roll. Counts ako. Yan na, I'll be back. Kumara tulad tayo. Alright. Good. Okay, napako